Assalamu alaikum children, how are you? I hope so all of you are fine. Today my first lecture, I am teacher of ISES school Pindi Gabe. I am deliver you my first lecture after vacation. First of all, I am giving you a message of the day, class 7. Be a positive and prayer 5 times a day. इसका मतलब है कि बच्चों आप लोग مثبت सोचें और अपनी कुरान की तिलावत के साथ साथ 5 वक्त इबादत भी करें। ये अपने आप को मसरूफ़ रखने का भी एक अमल है। दूसरा, सुबह की नमाज़ पढ़ के कुरान की तिलावत करने का दो बहुत अहम फ़ायदे। एक ये कि आपके घर में बरकत होगी, दूसरा आप के दिमाग को सुकून मिलेगा। आज मेरा आपके साथ पहला लेक्चर है क्लास 7 और उम्मीद है कि बच्चों आप लोग इस लेक्चर को कवर अप करके इसका साथ साथ पढ़ेंगे भी और साथ साथ क्वेश्चन के आंसर भी लगवाऊंगी। और इंशाल्लाह छुट्टियां ख़त्म होगी तो उसके बाद जब पेपर्स होंगे तो आप बच्चों कवर करके आएंगे इस चीज़ को। जी बच्चों, रसूलों पर ईमान, ये मेरा पहला लेक्चर है आपके साथ और पहला ही लेक्चर के साथ साथ मैं आपको बाब दो ईमानियात का पहला टॉपिक है रसूलों पर ईमान, रसालत और उसके तकाज़े। पहला उसका मफ़हूम, रसालत का मफ़हूम। रसालत की मानी है पैगंबरी और सफ़ारत की है। रसालत से मुराद अल्लाह ताला का वो पैगाम जो उसने अपनी पहचान और लोगों को उनकी ज़िंदगी का हकीकी मकसद समझाने के लिए अपने नबी और रसूलों के ज़रिए बंदों तक पहुँचाया। रसूल के मायने पैगाम देकर भेजना और सफ़ीर के है। इस्तिलाह में रसूल से मुराद है ऐसा बरगज़ीदा शख्स जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन। तर्जुमा, और हमने हर उम्मत में पैगंबर भेजा। अब दूसरा, रसूलों पर ईमान। अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान का लाजमी हिस्सा है। ईमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान लाया जाए। चुनांचा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के मुतालिक सवाल किया तो आपने फरमाया अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते और उसके सहीफ़ों का मतलब है किताबों और उसके रसूलों क़यामत और हर अच्छी और बुरी चीज़ की तकदीर के साथ वाबस्ता मानना ईमान है। ठीक है, रसूलों पर ईमान का आखिरी में जो ये लाइन है ये पूरा उसका मफ़हूम में आ जाता है। अब इसके साथ ही तर्जुमा और साथ में ही सूरत वलकिनल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकतिहि वल कुतुबि वल किताबि वन नबिय्यिना। तर्जुमा, लेकिन ये है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए और आखिरत के दिन, फरिश्तों पर और किताबों पर। जी, अब पहले मैंने इसका सूरत पढ़े, तर्जुमा पढ़ा। आप इसके साथ ही नीचे पढ़ते तमाम अम्बिया कराम मासूम है। इससे मुराद ये है कि नबी से कभी इर्तदन या जाने में कोई खिलाफ हक बात नहीं होती। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला इनकी हमेशा रहनुमाई करता है और अल्लाह ताला का फरमान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ठीक है, ये सूरह नजम की सूरत है। तर्जुमा, और वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात नहीं कहता, बल्कि वो तो सिर्फ वही कहता है जो उस पर वही नाज़िल होती है। ख्वाहिश नफ्स ये होता है कि अपनी ख्वाहिशात होती हैं, हम उसके मुताबिक बात करते हैं। पर जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, नबी होते हैं, वो वही बात करते हैं जो उन्हें वही के ज़रिए मिला होता है। ये वही बात पैगाम देते हैं लोगों तक। पर उस टाइम के लोग ऐसे थे कि वो लोग मानते नहीं थे। जो मानते थे वो ईमान ले आए थे और जो नहीं मानते थे
وہ پھر منافق ہو گئی یا پھر یہ کفار میں کلائے گئے. جو ایمان لے آئے تو انہوں نے دنیا میں بھی ان کو سہولت ملی تو آخرت میں بھی وہ جنت میں گئے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول کو مبعوث فرمایا اور سلسلہ نبوت رسالہ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت محمد پر ختم ہوتا ہے. حضرت آدم سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور ختم کس پہ؟ حضرت محمد پر. آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبی ہے. سورہ احزاب کی صورت ہے. اس کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. جی یہ جو ترجمہ دیا جاتا ہے قرآن کا، اس ترجمے کے اندر اتنی بڑی بڑی بات چھپی ہوتی ہے کہ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. جیسے اس میں ہے کہ محمد تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. ٹھیک ہے بچوں، کیونکہ نبی کریم کی نہ تو کوئی اولاد تھی، اولاد ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹے کوئی نہیں تھے. 2 ہی بیٹے تھے جو چھوٹی ہی عمر میں فوت ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کا کوئی وارث نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ کے آخری رسول تھے وہ. تو یہ قرآن کی صورت میں بھی بیان دیا گیا ہے. اب ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اسی چیپٹر میں سے پہلے ہی 3 کوشچنز کے آنسر بھی نشان لگوا دیتی ہوں. آپ گھر بیٹھ کے اس کو لکھ لیجئے گا کاپی میں. جی بچوں، پہلا سوال ہے رسالت کا مفہوم بیان کریں. آپ کائنڈلی بچوں، یہ میں نے پینسل سے لکھا ہے. آپ پہلے جب کاپی میں لکھیں گے تو پہلے پیچھے سے آپ پہلے کوشچن دیکھ لیجئے گا اور ساتھ میں آپ کو نشان لگا رہی ہوں. اس نشان کو غور سے دیکھیں. میں نے پینسل سے لگایا اور میں کیمرے کو ذرا فوکس کر کے نزدیک کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو واقعی میں نظر آ جائے کہ یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے کلاس 7. رسالت کا مفہوم. رسالت کا مفہوم یہاں سے شروع ہوتا ہے. رسالت کے معنی سے لے کے ختم کہاں ہوتا ہے؟ اسی کے پیراگراف کے آخر میں پیغمبر بھیجا ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا. یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے. اب سوال نمبر 2 ہے رسولوں پر ایمان قرآن اور حدیث کی روشنی پر کریں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں رسولوں پر ایمان کو لے کے جو ہے اس کا کرنا ہے. تو اس کا جواب سوال نمبر 2 کا یہاں سے ٹاپک سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان سے لے کے یہ اینڈ تک آتا ہے. یہ دیکھیں، اور اپنی خواہش نفس کے ساتھ کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہ تو صرف وہی بات کہتا ہے جو اس پر وحی میں نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ کوشچن نمبر 2 کا یہاں تک آنسر ہے. یہ دیکھیں میں نے 2 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں اب اس کو اور گاڑا کر دیتی ہوں. یہ 2 لکھا ہے. ٹھیک ہے، اب 3rd کوشچن آ رہا ہے آپ کا عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. یہ 3rd کوشچن ہے. عقیدہ ختم نبوت کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ جو ہمارے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے اور آخری ہے ان کے نام ہی بتانے اور ساتھ میں یہ کتنے اس کے بیچ میں ان کی تعداد لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ جس طرح یہ دیا ہے 3rd کوشچن. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 فرشتے انبیاء رسول کو مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر اگر آپ نے یہاں تک کرنا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو یہاں تک کی اور ساتھ یہ یہاں تک بنتا ہے پر جی بچوں یہیں تک. ٹھیک ہے، آج کا میرا لیکچر کور ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اور بھی آگے اس کا ٹاپک جو رہتا ہے وہ پڑھاؤں گی اور ساتھ میں کوشچن آنسر بھی کروا دوں گی. اوکے بچوں، اللہ حافظ. سیو یور سیلف.